ومن مجموع كلام ووصايا الإمام العارف بالله الكتب الحبيب أبي بكر بن محمد بن عمر السقاف رضي الله عنه ونفعنا به آمين. إلى أن قال: الثمان المسائل التي استفادها حاتم الأصم من شيخه شقيق البلخي. ثم أتى سيدي بحكاية من مجموع له يشتمل على أوراد وفوائد وصلوات على سيد السادات وأشرف البريات عليه أفضل الصلوات والتسليمات، حكاية حاتم الأصم تلميذ شقيق البلخي رضي الله عنهم، وأمرني أيضا سيدي بإثباتها هنا، وهي هذه: سأل شقيق البلخي تلميذه حاتم الأصم رضي الله عنهما: منذ كم صحبتني؟ قال حاتم: منذ 33 سنة. قال: فما تعلمت مني في هذه المدة؟ قال: 8 مسائل. قال له شيخه شقيق البلخي: إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب عمري معك ولم تتعلم إلا 8 مسائل. قال: يا أستاذ، لم أتعلم غيرها وإني لا أحب أن أكذب. فقال: هات هذه 8 المسائل حتى أسمعها. قال حاتم: نظرت إلى هذه الخلق فرأيت كل واحد يحب محبوبا، فهو مع محبوبه إلى القبر، فإذا وصل إلى القبر فارقه، فجعلت الحسنات محبوبي، فإذا دخلت القبر دخل محبوبي معي. فقال: أحسنت يا حاتم، فما الثانية؟ فقال: إني نظرت إلى قول الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فعلمت أن قوله سبحانه وتعالى هو الحق، فأجهدت نفسي في دفع الهوى حتى استقررت على طاعة الله تعالى. الثالثة: أني نظرت إلى هذه الخلق فرأيت كل من معه شيء له قيمة ومقدار رفعه وحفظه. ثم نظرت إلى قول الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فكل ما وقع معي شيء له قيمة ومقدار وجهت إلى الله ليبقى عنده محفوظا. والرابعة: أني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يرجع إلى المال وإلى الحسب والشرف والنسب، فنظرت فيها فإذا هي لا شيء. ثم نظرت إلى قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعملت في التقوى حتى أكون عند الله كريما. والخامسة: أني نظرت إلى هذا الخلق وهم يطعن بعضهم في بعض ويلعن بعضهم بعضا، وأصل هذا كله الحسد. ثم نظرت إلى قول الله عز وجل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فتركت الحسد واجتنبت الخلق، وعلمت أن القسمة من عند الله سبحانه وتعالى، فتركت عداوة الخلق عني. والسادسة: نظرت إلى هذا الخلق يبغي بعضهم إلى بعض ويقاتل بعضهم بعضا، فرجعت إلى قول الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديته وحده واجتهدت في أخذ حذري منه، لأن الله تعالى شهد عليه أنه عدو لي، فتركت عداوة الخلق غيره. والسابعة: نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يطلب هذه الكسرة فيذل فيها نفسه ويدخل فيما لا يحل له. ثم نظرت إلى قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها
fa'alimtu anni wahidun fi min hadhihi ad-dawab allati 'ala Allah rizquha fashtaghaltu bima Allah ta'ala 'alayya wa taraktu ma li 'indah. Para jamaah rahimakumullah, dari kumpulan kalam dan wasiat Al-Habib Al-Kutub Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saqqaf radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Suatu saat beliau bercerita tentang seorang murid dengan gurunya, yaitu Hatim Al-Asam, murid daripada Syaqiq Al-Balkhi radhiyallahu anhuma. Kata si penulis, beliau meminta agar si penulis, yakni Al-Habib Muhammad bin Hud As-Saqqaf, ketika beliau menceritakan ini menulisnya kembali agar bisa dibaca dan direnungi oleh banyak orang. Kisah ini tentang Hatim Al-Asam yang nyantri kepada Syaqiq Al-Balkhi selama 33 tahun, berguru kepada Syaqiq Al-Balkhi. Suatu saat Syaqiq Al-Balkhi bertanya kepada Hatim Al-Asam radhiyallahu anhuma, berapa tahun kamu nyantri ke saya? Dijawab oleh Hatim Al-Asam, sejak 33 tahun. Lalu ditanya lagi oleh gurunya Syaqiq Al-Balkhi, selama 33 tahun itu apa saja yang sudah kamu pelajari dari saya? Dijawab oleh beliau Hatim Al-Asam, hanya 8 masalah. 33 tahun cuma dapat 8 masalah. Gurunya Syaqiq Al-Balkhi bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umur saya habis untuk kamu, ngajari kamu, tapi kamu selama 33 tahun menghabiskan umur saya hanya dapat 8 masalah. Tidak masuk akal ini. Wong nyantri 33 tahun kok mek oleh 8 masalah. Maka dijawab oleh Hatim Al-Asam, ya Ustadz, saya ini tidak pernah bohong. Dan saya memang betul-betul selama 33 tahun hanya dapat 8 masalah. Atau 8 faidah yang saya ambil. Akhirnya penasaran gurunya. Coba terangkan kepada saya, 8 masalah itu apa saja? Ternyata 8 masalah ini bukan berarti beliau tidak dapat ilmu yang lain, tapi beliau merangkum intisari dari semua ilmu yang dipelajari kepada gurunya selama 33 tahun itu hanya berputar pada 8 persoalan. Jadi intine sampean ngaji teng sinten mawon, kepada siapapun, ngaji kitab apa saja, fan apa saja, bidang apa saja dalam ilmu agama yang kalian pelajari, intinya ya cuma 8 masalah ini. Jadi kitab sakmono kae iku ya mek ngejak nang 8 perkara niki. 8 perkara niki sampean cekeli. Apa saja 8 perkara itu? Hatim Al-Asam berkata, ini saya tidak bisa menjelaskan semua karena waktu yang terbatas, nanti insya Allah bersambung. Sebagian saya jelaskan sekarang. Kata Hatim Al-Asam, saya melihat seluruh makhluk ini punya kekasih, punya sesuatu yang dia cintai. Karena orang itu pasti punya rasa cinta. Kecondongan hati, tidak mungkin tidak.
Ada yang cinta ke istri, ada yang cinta ke anak, ada yang cinta harta, ada yang cinta kedudukan, macam-macam. Tapi kata Hatim Al-Asam, saya lihat ternyata ketika orang itu sudah sampai ke kuburan, kalau dia sudah mati, dipendem di kuburan, semua yang dicintai akan pergi dan berpisah dengan dia. Anake pisah, bojone sing jarene cinta sehidup semati ndak mungkin melok barengi sampai nang kuburan. Paling pol nangis, iddahe durung tek wis gak nangis. Kadang iddah durung tek wis dilamar wong. Bojone bakal dadi bojone wong liya. Anak paling pol melok ngideki kuburan, ngeratakno lemai kuburan, nangis mungkin sampai 2-3 hari, setelah itu guyu. Malah kadang-kadang nek gak tepak didik anak, bapak ndek kuburan, anake tukaran rebutan warisan. Semua akan berpisah. Hartanya yang dia cintai di dunia juga berpisah. Tidak mungkin hartanya mau ikut sampai ke kuburan. Wong bantale ae digawa balik. Apalagi mobilnya. Paling pol mobil mungkin ikut rombongan nganter sampai ke kuburan. Setelah itu dibawa balik. Jadi harta waris tirkah. Semua yang dicintai akan berpisah dengan dia ketika dia masuk ke kuburan. Maka kata Hatim Al-Asam, saya menjadikan kebaikan sebagai kekasih saya. Supaya kalau nanti saya di kuburan, kebaikan itu tidak berpisah dengan saya. Terus bersama dengan saya di dalam kubur saya. Jadi ndadekno kekasih niku ibadah. Sing didadekno kekasih niku salat jamaah, hadir majelis ta'lim, ngaji, sedekah, bungahno wong mukmin, idkhalus surur ala qalbi mukmin. Pokok semua kebaikan dia lakukan dijadikan sebagai sesuatu yang dia cintai. Supaya besok mboten pisah sampai teng kuburan. Karena orang itu kan kalau sudah masuk ke kuburan, yang tetap abadi menyertai sampai ke alam kubur itu cuma amal baiknya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ula. 3 ini semuanya hasanat. Sedekah jariyah, nyumbang masjid, nyumbang musola, nyumbang majelis taklim. Selama ini masih berjalan, jenengan terus dapat kiriman pahala. Ilmu yang manfaat, ilmu yang diamalkan dan diajarkan. Sampean sampai duwe santri, santrine iso mulang. Setiap santri mulang, sampean oleh kiriman ganjaran teko santrine. Santrine duwe santri maneh, santrine mulang, guru kedua oleh ganjaran, guru sing pertama oleh kiriman ganjaran boten leren-leren. Dan ini oleh santrine puluhan ewu. Niki sedaya minal hasanat. Terus anak sing soleh, yakni anak sing muslim mukmin gelem ndongakno wong tuane di kuburan. Ini semuanya minal hasanat. Dan ini yang tidak pisah dengan kita sampai di kuburan. Lian-liane kabeh bakal pisah. Maka karena beliau pandai, beliau cerdas, beliau bilang saya jadikan kebaikan itu sebagai sesuatu yang saya cintai. Sehingga ketika saya masuk ke alam kubur, maka kebaikan-kebaikan saya akan menemani saya di alam kubur saya. Ini yang pertama dari 8 masalah yang dipelajari oleh Hatim Al-Asam kepada gurunya Syaqiq Al-Balkhi. Dan ini inti, sari
dari semua ilmu yang kita pelajari. Termasuk kita ngaji tafsir, ya intinya cuma itu. Kalau dipikir-pikir ya intine ngejak merono. Nah ini baru satu, karena waktu yang terbatas. Insya Allah sisanya kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wahina barazah.